guys! Welcome to my vlog! So today, dahil day off ko ngayon, pupunta ako ng Pacific Mall para mag-audition sa Pinoy Big Brother House! Let's go! Ikaw na. Ikaw na. Saan yung kasunod niyo sila? Tell the truth! Say hi to my vlog! Hi! Hi guys! Hi guys! Kamsamida! Good morning kayo! Arigato. Arigato gozaimasu! What's your name? Chariza! Ready? Start! Mayroong puntang mga chorizo natin! Oh! Mayroong puntang sa tanan! Mayroong bungkag! Hey guys, we got this Hi to my vlog! Hi! Wow, let's practice acting. Ano, magkatugo kami. Wala. Hi! Hello, the Choriza vlog. It's so cute naman ang camera ni mo. Like and subscribe. Follow and like and subscribe and watch everything you need to do. Yes. Asan na ibang kulit na yung camera? Katong ganina. Bye! Bye! See you on my next vlog. See you to the next vlog. Continue watching. Don't leave. Okay, go! Go! Restart. Start! Again, cut! Tulog ka na! Tanggap ka na ni Kuya! Herbal capsule, ang kapsula, epektibo. Herbal capsule. Go! Diba? Kailangan na naman. Dire? Wow guys, nag-aabot po sa Yan na. suod na mall. Now na. Hey, Karina! Hi, Karina! Oh my gosh, what a cute camera! Maayong mo sa post sa inyong tanan. Hi vlog! Chorizo? Chorizo? Asan the food? Choriza. Nagjo-joke siya. Hindi ka! Chariza. Choriza. Hi po sa Choriza's vlog. Sa lahat ng mga supporters ni Choriza dyan. Keep on supporting. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Hi guys! Hi guys! So may na-feel ni mo, ako na-feel guys, kay sakit sa buot, kay akong kalagog katariwan, wala na. Akong tuition fee, gibayad na kong go. Hi guys! Hello. Hello. Hi. Yes. Yes. Yes! Hi! Kaya na yung mga na-stress. Bye guys! Bye-bye! Chat-chat-chat! Bye guys! Bye guys! Camping. Nice to meet you! Bye!
Bye!